Bonjour, j'espère que vous allez bien et que cette vidéo vous trouvera en très bonne forme, vous et vos proches. Donc je partage avec vous une petite escapade que j'ai effectuée hier et aujourd'hui dans le nord de la France. C'est un jour férié, je me suis dit pourquoi pas aller un petit tour dans le nord de la France et je vous laisserai me dire de quelle ville il s'agit en regardant un peu la vidéo et les photos. C'est une ville assez connue. Les gens qui me connaissent, ils doivent la deviner facilement. Ils savent que j'adore cette ville et qui est très très bien, toujours bien décorée à Noël, bien décorée quand il s'agit des événements d'Halloween ou d'autres événements. Et ben voilà, pour la version arabe, restez en ligne. Je vais elle va suivre juste après la version française. Donc, si vous êtes nouvelle ou nouveau, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour recevoir les nouveautés et qu'on reste en contact. Et n'hésitez pas également à me dire dans les commentaires quels sont les sujets qui vous intéressent, que vous voulez que j'aborde dans les vidéos. Moi, je vais commencer simplement par un sujet qui a fait la une de tous les médias. Les youtubeurs et youtubeurs, ils en ont parlé suffisamment, je trouve, et parfois par exagération. Je trouve qu'il y a des gens qui n'habitent pas du tout la région parisienne, n'habitent pas Paris, et qui se sont permis de raconter tout n'importe quoi, en rajoutant un peu, juste des fois pour faire le buzz. Je trouvais ça vraiment pas juste, et puis pas correct, voilà. C'était par rapport aux punaises du lit, donc à écouter les médias, à écouter les youtubeurs et youtubeuses, à écouter ça H24, on avait l'impression que Paris était infesté, que tous les quartiers, toutes les maisons étaient infestées, que les transports en commun, ça y est, c'est la fin du monde. Comme on dit en arabe, zadou fih bezzaf, trop. Ils en ont rajouté, c'était exagéré, trop exagéré. Personnellement, j'habite à quelques pas de Paris. Je dis bien quelques pas de Paris. La Tour Eiffel, je la vois de ma ville, en fait. Je suis à 15 minutes de la Tour Eiffel. Et je peux vous assurer qu'il n'y a eu, ni dans mon quartier, ni dans mon entourage, ni chez les gens avec qui je travaille, des punaises de lit. Je n'ai entendu aucun cas avéré. Donc, bon, je ne vais pas remettre en cause ce qu'ils racontent. Peut-être que ça a été... j'ai entendu que de toute façon, c'est une infestation qui est mondiale. Je dis bien mondiale, il ne s'agit pas de la France uniquement. Alors que dans les médias, il y a beaucoup de Marocains et beaucoup de gens qui se sont quand même attaqués précisément à la France, alors que en Angleterre, c'est pire que la France. La situation, elle est aussi pire ailleurs. Et voilà, moi j'ai trouvé juste ça. On peut avoir des problèmes politiques, on peut avoir ce qu'on veut, mais j'ai trouvé ça vraiment très exagéré de pointer du doigt la France, les Français, et à écouter des chaînes qui diffusent n'importe quoi. On avait l'impression que toutes les maisons étaient infestées et que, voilà, tu viens de France, forcément, tu vas ramener des punaises de lit dans tes affaires et et chez toi c'est infesté et les transports en commun sont complètement infestés. C'est n'importe quoi. Je le dis, c'est n'importe quoi. Voilà, il peut y avoir des cas, je ne peux pas le nier, peut-être. Moi, dans mon entourage, les gens avec qui je travaille, les transports, je les prends tous les jours parce que je n'ai pas cédé à la panique et au blabla qui est raconté comme ça à la télé. Je prends les transports en commun tous les jours, les métros parisiens tous les jours. Je n'ai pas vu de cas de punaises de lit dans les métros. Et j'ai vu personne qui s'est levé de sa place quand je prenais les transports en me disant « Ouh là là, il y a des punaises de lit, fuyez ». Enfin voilà. J'avoue, je ne suis pas sortie au moment de cette polémique avec une vidéo. Mais franchement, voilà, je l'ai déjà dit dans les commentaires à certains youtubeurs que c'était exagéré, qu'ils exagèrent. Laissons maintenant cette actualité qui n'est plus d'actualité justement et passons à une information très importante qui concerne le dernier discours
qui a été d'Emmanuel Macron en France, et aussi les informations issues de Olivier Véran, donc le porte-parole du gouvernement, qui a indiqué que le gouvernement souhaiterait rajouter dans la loi, donc je ne sais pas comment on peut dire ça, une loi qui permettrait à la France de retirer le titre de séjour ou même la nationalité à toute personne qui ne respecte pas les valeurs de la République. Toute personne qui ne respecte pas les valeurs de la République se verrait, si cette loi passe, retirer le titre de séjour ou même la nationalité. Ça a été déjà un cas avéré avec une personne, un jeune homme de 25 ans, je ne sais plus ce qu'il avait fait, qu'il a eu la nationalité quand il était mineur. Donc c'est sa mère en réalité qui a été naturalisée, qui a eu cette nationalité. Et lui, comme il était mineur, il a eu la nationalité par sa mère. Et puis il s'est vu retirer cette nationalité. Et donc je trouve qu'ils ont déjà commencé, le gouvernement a déjà commencé à mettre en place des choses matérielles sur le terrain, comme les dernières statistiques, l'Ihsa en arabe, les dernières statistiques qui se sont faites en France, ils vont permettre dès le début de 2025 à l'État de savoir quel est le nombre de binationaux qui existent sur le territoire français, de connaître précisément de connaître précisément en fait le pourcentage, par exemple des franco-marocains, des franco, franco-espagnols, etc., etc. Parce qu'aujourd'hui, ils ne le savent pas. Donc moi, j'ai vu des informations j'ai des notifications en fait sur des informations publiques. Et j'étais surprise que l'INSEE va divulguer au ministère de l'Intérieur cette information. Après, je ne sais pas jusqu'à où ils vont y aller, parce que normalement, ce sont des informations qui sont censées rester privées, mais l'État d'un service à l'autre, j'imagine que si le ministère de l'Intérieur demande ces informations, ils vont tout simplement lui être donnés. Et comme ça va être beaucoup plus facile de retirer un titre de séjour ou une nationalité à quelqu'un qui a commis des actes qui sont jugés pas compatibles avec les valeurs de la France. Maintenant, donc pas compatibles avec les valeurs de la France, il peut y avoir des interprétations, parce que je ne sais pas s'il y a des critères. Bien évidemment, il y a des choses qui sont assez claires, et d'autres peuvent rester sujets à interprétation. Et donc la troisième information, concerne les étudiants. Donc le ministre de l'Intérieur, ou le ministère de l'Éducation nationale estime qu'il y a plus de 1000 étudiants qui sont radicalisés, qui ne respectent pas justement, qui sont radicalisés et qui sont surveillés. Et tout ça a été vu dans certains collèges et lycées, parce qu'ils n'ont pas respecté la minute du silence suite à la mort du professeur qui a été tué il n'y a pas très longtemps. On l'a tous vu, cette tragédie sur les réseaux sociaux et puis à la télé. Et donc ils disent qu'après la période, les vacances scolaires qui sont en cours maintenant en France, donc maintenant on est en période de vacances scolaires qui va durer une quinzaine de jours, ils ont dit qu'il y a une partie ou une grande majorité de ces étudiants radicalisés qui vont être déjà exclus de l'école. Donc voilà, je voulais vous dire de faire très attention donc à vous, à vos enfants. Si vous avez des enfants, je sais que c'est pas facile d'élever des enfants en France, même s'ils sont nés ici. Voilà, ça devient de plus en plus compliqué, donc faites attention à vous, faites attention aux informations que vous donnez, aux informations que vous divulguez. Et je vais finir avec une bonne nouvelle quand même qui concerne donc l'aide qui est donnée par l'État marocain cette fois-ci, et qui concerne également les Marocains résidant à l'étranger pour l'achat d'un appartement ou une maison, en tout cas un bien au Maroc. Et donc cette aide est de 10 000 €
pour un bien qui ne dépasse pas 30 000 euros et elle est de 7 000 euros pour un bien qui est, qui est estimé entre 30 000 et 70 000 euros. Comme c'était des nouvelles, les conditions d'attribution pour certaines sont claires, mais il reste encore pas mal de questions à régler. Donc c'était d'être attribué aux familles. On ne sait pas, par exemple, c'est un couple est divorcé et que l'un a la garde des enfants et l'autre n'en a pas. Est-ce que les deux ont le droit d'avoir cette aide? On ne sait pas si elle est également délivrée à quelqu'un qui n'est pas marié. Pour l'instant, il y a plein de questions auxquelles il n'y a toujours pas de réponse, ce qui est normal. Quand on a une nouvelle loi, on n'a pas toujours toutes les pensées à tous les côtés. Je ne sais pas comment on peut dire ça, mais il y a encore des choses à étudier, à ajuster. Donc l'aide, elle est là, mais il y a encore des choses à ajuster. Et ils ont annoncé qu'il va y avoir un site, il me semble, avec, comme on dit, les questions les plus fréquentes et avec un peu plus d'explications. Et donc ça va venir par la suite. Voilà pour l'actualité en rapide, on va dire. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser, à les poster dans les commentaires. Si vous êtes nouvelle ou nouveau, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour qu'on reste en contact et que vous puissiez avoir toujours les nouveautés en France. Et puis voilà, donc maintenant je vais passer à la partie, à la traduction en arabe de ce sujet. Voilà. السلام عليكم، كنتمنىكم تكونوا بخير وعلى خير وفي احسن حال ان شاء الله. دونك اليوم جيت نشارك معكم واحد الخريجه سهله مهله كما كنقولوا غابيد اللي حنا درناها لواحد لافيل جات في شمال ديال فرنسا. كتعرفوا الشتاء والواحد تيقنط، قلنا يلا نخليو، واليوم ان جور فيغيي يعني ما كايناش الخدمه في فرنسا، وقلنا يلا نضربوا دويره تمايا نشوفوا نبدلوا شويه الجو، نشوفوا البحر واخا راه الجو كاينه الشتاء، ولكن هاد المدينه الصراحه يديروا لها لا ديكو مزيان. الناس اللي عايشين في فرنسا راه عارفين سي لا بيريود ديال الوين. قلنا نبدلوا شويه الجو ونخرجوا شويه من لا ريجيون باريزيان اي صافي دو بيان. دونك الناس اللي كيعرفوني راه غادي يعرفوا هاد المدينه، اللي ما كيعرفونيش فانا غنخليكم مع التصاور ومع لا فيديو، وكنتمنى انكم تعرفوا اين مدينه وتقولوا لي في لي كومونتير اين مدينه هادي. دونك اليوم جيت نشارك معكم بعض المعلومات. الموضوع الاول في الصراحه كنهضروا على ديك حشرات البق او جو سي با لا بونيز دو لي. ما غاديش نطول عليكم في الموضوع لان دو توت فاسون راه سوني بلو داكtualité، ولكن بغيت غير نرجع لهذا الموضوع لان شفت بان الاعلام زاد فيه، اليوتيوبر واليوتيوبوز زادوا فيه. ملي كنسمعوا يعني هادشي كيهضروا عليه في التلفازه كأن اي واحد جا كيسحب ليهم. الا بقيتوا تسمعوا لهادشي يعني كأن اي واحد ساكن في فرنسا يعني راه الدار ديالو راه عامره بالحشره، وبالنسبه حتى للحوايج وبالنسبه للخدمه وبالنسبه للمواصلات. بغيت غير نقول لكم الواحد ما خصوش يبقى يسمع نامبورط كوا وينصاع وراء يعني هاد الافكار اللي هي مبالغ فيها. ربما كاين فعلا ارتفاع مثلا في الحالات اللي تلقاو فيها هاد البق او حشره هادي، ولكن هذا ما كيعنيش ان كاع الديور راهما عامرين بهذا الشيء وان كاع المواصلات راه عامرين بهذا الشيء. فوالا لقيتهم زادوا فيه، ما غنزيدش نهضر اكثر من هكا على هذا الموضوع. ندوزو دابا للموضوع الثاني اللي هو كيخص يعني المهاجرين. فوزاره كما كنقولوا الداخليه او لا لو بورت بارول ديال وزاره ديال الحكومه الفرنسيه، فهو خرج وقيل البارح ولا البارح بواحد يعني الاعلان كيقول بان الحكومه بغات دير واحد القانون اللي كيخول ليها يعني السلطه باش تنزع بطاقة الإقامة من أي شخص، الإقامة بصفة عامة يعني كسوا بطاقة الإقامة أو حتى لا ناسيوناليتي من أي شخص ما كيحترمش قوانين الدولة الفرنسية. يعني أي واحد اللي ما كيحترمش القوانين ديال الدولة الفرنسية
فهما ممكن يحيدوا له ديك لا ناسيوناليتي او لا يحيدوا له لا كارت دو سيجور ديالو ويصيفطوه في حاله. وهذا الشيء راه ديجا وقع، لان بالنسبه لواحد الشخص كان عنده 25 سنه، واحد الدري ما عرفتش شنو دار، ملي كان خدا لا ناسيوناليتي من الام ديالو كانت خدات لا ناسيوناليتي، هو كان مينور وكان خداها يعني تبع الام ديالو، وفي الاخر حيدوها له لان ما عرفتش شنو كان دار. فبغيت غنقول لكم بان هاد بداو كيخدموا ديجا، يعني الحكومه بدات كتخدم فعلا بالنسبه على دي شوز اللي هما كونكريت. فبالنسبه للاحصاء اللي وصل اللي دار فرنسا يا با تري لونطون، يعني فهاد ما عقلتش انا واش في اخر السنه هادي في الاول ديال العام ديال 2023 واقيلا. راكم كاملين كتعرفوا فوقاش كيكون الاحصاء، راه دازو كيجي واحد الخبير كيدق عليك في الدار وتيقول لك يا اما تعمر واحد الاستماره معكم انترنت في لو سيت ديال لينسي، سوا كيعطيك واحد الورقه انت كتعمرها كيكون فيها بزاف ديال المعلومات. وانا عمرت هذيك الاستماره، فهما تيقولوا لك يعني اين هي لا ناسيوناليتي ديالك، والا كانت عندك اون دوبل ناسيوناليتي خصك ديكلاغي بها، وتتقول لهم مثلا كيفاش جيتي لفرنسا، كيفاش دخلتي، الا كانت عندك لا ناسيوناليتي كيفاش خديتيها. فكاين بزاف ديال المعلومات صراحه. انا لقيت داك الشيء محكر بزاف، ومن بعد عاد فهمت. يعني دابا خرج واحد لا فورماسيون سيرفيس بوبليك وقيله اللي كانوا جاو عندي انه نوتيفيكاسيون جاتني اللي تيقولوا بانه ابتداء من بدايه 2025 فالحكومه دونك هذاك لينسي هذاك لو سيرفيس اللي كيدير احصاء غادي يعطي لوزاره الداخليه كاع المعلومات حول الناس اللي عندهم دوبل ناسيوناليتي، ودي يعطيوهم المعلومات باش يعرفوا يعني بطريقه مدققه شحال كاينين ديال لي فرانكو مثلا الجيريان، فرانكو ماروكان، فرانكو تونيزيان اكسيتيرا اكسيتيرا، وغيسهل عليهم باش يعني يبقاو يراقبوا يعني اي واحد، وإلا كان شي مشكل يقدو فاسيلمون. يعني كنظن بما ان هذا الشيء دابا راه واقع، هاد الاخبار اللي حنا كنسمعوهم، وهذا الخبر اللي خرج به اوليفي فيغون يعني جديد اللي كيقول انهم يقدروا يحيدوا هاد لا ناسيوناليتي او لي زانفورماسيون او البطاقه ديال الاقامه او شي حاجه يقدروا يحيدوها. فإلا كان عندهم يعني سجل فيه كاع المعلومات على الشخص وفيه معلومات اين ناسيوناليتي هو وداك الشيء، فيقدروا يعني داك الشيء كيسهل الامور. هادشي اللي بان لي انا، يعني هذا التحليل ديالي، هذا الشيء اللي بان ليا. هادشي اللي بغيت نقول لكم. وفي نفس المجال في موضوع اخر اللي هو ماشي بعيد على هادشي اللي واقع في فرنسا دابا، ففرنسا لقات بانه كاين عندها 1000 طالب اللي هو متطرف يعني، وقالوا بان هاد الطلبه هادو كاملين راهما مراقبينهم، ودابا راه كاين حاليا عطله، والاغلبيه ديالهم راه غادي يطردوهم من بعد ما تكمل هاد العطله. كنهضر على الطلبه ماشي فقط الطلبه اللي في الجامعه، فيعني لي زيتيديون اون جينيرال اللي كاينين حتى في الليسي والكوليج، واللي كاين بعض منهم يعني ما التزمش بهذيك الدقيقه ديال الصمت اللي كانت مطلوبه من بعد ما وقع ديك الفاجعه ديال قتل هذاك الاستاذ في الليسي ديالو. كانوا يعني كاع لي انستيتو طلبوا، كاع لي ليسي وداكشي كانوا طلبوا فيهم 1 مينوت دي سيلونس اللي ما كانتش محترمه من طرف جميع التلاميذ. فوزير الداخليه فهو خرج يعني بخطاب كيقول فيه بانه فرنسا راه كاين فيها دونك 1000 متطرف، طالب متطرف، وبانه ما يتخذوا الاجراءات في حق هاد الطلبه المتطرفين، وان الاغلبيه ديالهم راه غادي يخرجوهم يعني من القرايه. فاش غادي نقول لكم، الله يلطف بينا، الله يسر الامور، حداو وليداتكم، ردوا لبال راسكم، والله يدير تاويل الخير. هادشي بصراحه ولا كيخلع الامور، ما بقاتش يعني كتطمن. فحتى الناس يعني اللي هما مثلا هنايا يكون عندهم بطاقه الاقامه او عندهم حتى لا ناسيوناليتي، فهما كيقدوا يلقاو بين يوم وضحاه كما كنقولوا عشيه وضحاها، يلقاو راسهم يعني مرحلين الا داروا شي حاجه اللي هي تخالف القانون او القوانين الفرنسيه. فاش غادي نقول لكم، الله يدير تاويل الخير،
وإلا كنتو جداد ما تنساوش ديروا اشتراك في القناة باش نبقاو على اتصال وتبقاو يعني على معرفة دائما بالمعلومات اللي كتوقع، يعني المعلومات داكتواليتي اللي كتكون في فرنسا. وانا غنحاول ان شاء الله ما نغبرش عليكم كما غبرت عليكم هاد الخطره، حيت كان عندي شي يعني مشاغل، كانت عندي مشاغل عائليه وكنت مريضه شي شويه. ايوا هادشي اللي كاين، نحاول نوافيكم دائما بالمعلومات والمستجدات ان شاء الله. يلا خليتكم على خير، السلام عليكم والى اللقاء في فيديو جديد ان شاء الله.